जय जगन्नाथ बंधु मैंने केमती अच्छंती आशा करुछि बहुत ही भलरे आपण माने थिबे। आजिर राशि चक्र रे आम आलोचना करिबा सिंह राशि विषय रे। सिंह राशि हेउछि राशि चक्र रे पंचम राशि एवं एही 5 नंबर राशि विषय रे आमे बहुत गुप्त कथा आज आलोचना करिबा। कौन से मानकर सिक्रेट एही जो सिंह राशि लक्षण कौन, सिंह राशि चालीचलन कौन, सिंह राशि प्रकृत चरित्र कौन। आपण कहते बहुत लोक आपण सहित मिशंती, मिठा मिठा व्यवहार देखाती, भल भल कथा मध्य कहती, किंतु प्रकृत रे तांको भीतरटा कौन, तांको प्रकृत चरित्र कौन, सेथिरे शास्त्र रे लिखा जाइछि प्रत्येक राशिर कौन चरित्र रही एवं ज्योतिष शास्त्र आकु संपूर्ण भावरे उन्मुक्त भावरे विचार करिकी सबु जगार ताको एनालाइज करिछि बा विचार करिछि केउ राशिर प्रकृत चरित्र कौन। सी बाहर को मानन्तु अबा न मानन्तु, लोकंकु देखान्तु अबा न देखान्तु, किंतु भगवान जेतबेले जहाकु जो राशि रे जन्म देइछन्ति से राशिर लक्षण केबे दूर हेई परिबनी। निश्चिंत भावरे समय अनुसार सेही राशिर लोक सेही प्रकार लक्षण देखैब, आपण मध्य अनुभव करिपारिबे। जदि आपणकर स्वामी स्त्री पिला आपणकर सांगसाथी आपणक परिवार रे केही भी सिंह राशिर रहिछन्ति तेबे आज तांको विषय सिक्रेट खूब सुंदर सुंदर कथा, तांकर भल गुण गुड़े कहिबी, तांकर खराब गुण कौन भी कहिबी। देखंतु एटा मो विचार नुह, एटा होछि ज्योतिष शास्त्रर विचार एवं एही शास्त्र आम भारत परंपरा रे बा विश्व परंपरा रे मुनि ऋषि माने मून साइन बा चंद्र चिन्ह हिसाब रे आगुआ सबु लेखिकी जाइछन्ति। चंद्रर प्रतीक अनुसार राशि नक्षत्र गोटे व्यक्तिर जन्म समय रे गणा जाई थाए बा हेई थाए, सेही अनुसार से लोकर चरित्र निश्चिंत भावरे 100% मिसिब, 5% न मिसी पारे। गोटे गोटे चरित्र कहा सहित सिंह राशि हेले भी गोटे गोटे चरित्र कहार कहा सहित न मिसी पारे, कारण सिंह राशि रे मध्य 3टी नक्षत्र रहिछि। नक्षत्र अनुसार जनक भितरे गोटे चरित्र देखा जाइथिला बेले आउ जनक भितरे किछिटा माने 2% 5% भितरे परिवर्तन मध्य देखा जाई थाए। ता छड़ा नारी एवं पुरुष भितरे मध्य तफात रही थाए। देखंतु पुरुष सुलभ गुण जे कोनोसी राशि हो, पुरुष पुरुषर गुण हिसाब रे चलिबो, नारी नारीर गुण हिसाब रे चलिबो। तेणु पुरुष और नारी भितर निश्चिंत भावरे किछिटा तालमेल मिसिबो मध्य नाही। तेणु एटा होची आपण जदि ए रीडिंग को देखिबे प्राय आपणकर 95% आपण एथिरे निजको जोड़ी पारिबे, निजर चरित्र को मिसई पारिबे। जदि आपण निजे सिंह राशिर बा आपणक परिवार बंधु बांधव सांगसाथी आपणकर लभर आपणकर केही इंटीमेट फ्रेंड्स कहार भी राशि रही विषय आज सुंदर कथा जानतु, तांको वीडियो शेयर करंतु एवं एबे पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना तेबे निश्चिंत भाव में प्लीज शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं मोर अन्य चैनल देखिबा पई डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, देखंतु सब्सक्राइब करंतु। मोर प्रतिकार गुड़िक खूब भल अर्थात रिमेडी आपणक जीवन में कौन समस्या चली कली झगड़ा होची, इंटरव्यू पई हो, चाकरी पई हो, आपणकर कौनसी भी माली मुकदमा रही, आपणक जीवन में कौन से शत्रुबाधा रही बा लव को लेकिन किसी भी विवाह को लेकिन समस्या रही, मु आपण को सात्विक प्रतिकार सब कही थाए। कौन से समस्या जदि जीवन में अच्छी पर्सनाल समस्यार दूरीकरण पर आप अपॉइंटमेंट नहीं पारिबे। ऑफिस रो फोन नंबर अच्छी, फोन करके अपॉइंटमेंट मैनेजर बाबू सह कथा है कि नहीं पारिबे। एबे जिबा सिंह राशिर कौन प्रकृत चरित्र लक्षण ता विषय सुंदर सुंदर रुचिकर कथा आमे कहिबा। प्रथमे तांकर भल गुण मु आपनकु कहूची, आपण सुनंतु। सिंह राशि बहुत पावरफुल राशि, सिंह राशि बहुत एनर्जेटिक राशि। सिंह राशि भितरे भरपूर ऊर्जा रही थाए, सेही ऊर्जा पॉजिटिवनेस रे भरपूर ही थाए। सिंह राशिर लोक शारीरिक बल रे
ବହୁତ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକ ଅଧିକ ମୋଟା ବା ଅଧିକ ପତଳା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଗଢ଼ଣ ହୋଇଥାଏ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଗଢ଼ଣ ହୋଇଥାଏ ସେଇଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଢଳ ଶରୀର ହେଇଥାଏ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଯେମିତି କସରତ କରିକି ନିଜର ଶରୀର ରଖିଥାନ୍ତି ସେଇଭଳି ସିଂହ ରାଶିର ପ୍ରାୟ ଶରୀର ହେଇଥାଏ। ବାକି କାହାର କିଛି ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି। ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ତେଜବାନ ଓଜବାନ ଆଲୋକରେ ଭରପୁର ସବୁବେଳେ ଜଳିକି ଆଲୋକ ଦେଉଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ଥକନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସିଂହ ରାଶି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଭରପୁର ଉର୍ଜାରେ ଥାନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଳିକି ଭାବନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଦେଇପାରେ, ସେଇଭଳି ଅଗ୍ନିର ପ୍ରତାପ ରହିଥାଏ ସିଂହ ରାଶି ଭିତରେ। ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି ହେତୁ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍, ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ତେଜଯୁକ୍ତ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟୁ ପେଟୁ ନ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଭରପୁର ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରାଶିଟିଏ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସବୁବେଳେ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ଏବଂ ଭଲରେ ରହିବା ସେମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଜୀବନକୁ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରାହୁଏ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଖୁସି, ନିଜର ଶାନ୍ତି, ନିଜର ସୁଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ସେ ପରିବାରରେ ରୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ କେମିତି ସେଫ୍ରେ ରହିବେ, ନିଜର ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ କେମିତି ମାନେ ଶରୀର କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ନିଜେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ନିଜ ପାଖକୁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସୁଖ ସବୁ ଭଲ ଆସିବ, ତାର ପ୍ରଥମେ ସେ ଆୟୋଜନ ସବୁ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତି। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରେଇବା ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଜଣା। କାହାକୁ କେମିତି କହିକି କାମ କରାନ୍ତି ସେ କରାନ୍ତି। ଯଦି କେହି କାମ ନ କରୁଛି ତେବେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମଧ୍ୟ କାମ କରେଇବାକୁ ସେ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକିତ ରାଶି, ଊର୍ଜାବାନ ରାଶି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଶି, ତେବେ ସବୁବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପୋଜିସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ସେ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ, ଏବଂ ନହେଲେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନ ସବୁବେଳେ ପରିବାରରେ ହେଉ, ଅଫିସରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ ସିଏ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଯଦି ବି କେଉଁଠି ସିଂହ ରାଶି ଲୋକ ନଇଁ ବସି ଚାଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ସିଂହ କେବେ ଘାସ ଖାଇବ। ସେ ସବୁବେଳେ ତା ମନ ଭିତରେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଏ ଏବଂ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟାରତ ଥାଏ। କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ତାର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। ଭାଗ୍ୟ ଦଶାରୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଯଦି କେଉଁଠି ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦିଏ, ଯେବେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେ ବୁଲିକି ଆଟାକ୍ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲିକି ଆକ୍ରମଣ କରିବା କଥା କରିବ ଏବଂ ତା ଆସନଟା ସେ ଛଡ଼େଇ ନେବା କଥା ନେବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ତାର ଆସନ ନେଇଛି, ଛଳ କପଟ କରିଛି, ଛନ୍ଦ କପଟ କରିଛି, ତେବେ ଯଦି ସେ ସିଂହ ରାଶି ତାର କିଛି କରିପାରିନି, ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ଲୋକକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରକୁ ସେ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶିର ଊର୍ଜାବାନ ଲକ୍ଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଗୋଟି ରାଶି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପଶୁ, ଆଉ କିଛି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଧନୁ କୁମ୍ଭ ଏମାନେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ। ପଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ହେଉ, ମକର ହେଉ, ମୀନ ହେଉ, ସିଂହ ହେଉ, ଏମିତି ସବୁ ମେଷ ହେଉ, ସବୁ ପଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ଜଣିଏ ରହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ରାଶି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିଥୁନ। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି
पशु जड़ जो माने स्थिर जड़ राशि जहाँ को कहली धनु कि आपणकर कुंभ तार तो कौन सी पावर भी सेते नाही जे पर्यंत ताकू मनीष व्यवहार न करिवो। सेमिति पशु मानक भितरे मीन रहिले कि मेष रहिले कि वृष रहिले शक्तिशाली होउची सिंह जंगलर राजा पशुपति सी तेणु प्रत्येक राशि उपरे सी होउची श्रेष्ठ राशि समस्त को निज अधीन रखिबा सिंह राशि को जना जदि कहीं न रही समय अनुसार ताकू आंठे देकी निज तले रखिबार कौशल मध्य से माने प्रयोग करिथांती एवं ताकू जଣା थाए केमिति राजयोग राजभोग करने को हुए। बेले बेले कौनसी ग्रह दशारु जमिति सिंह राशि सूर्यंकर राशि जदि शनि ताकू आक्रमण करिथांती शनि 7.5 शनि ढाइया चली थाए से समय रे तांको जीवन रे दुख कष्ट आसे जो मानक से खातिर भी करंतिनी सम्मान भी करंतिनी से मानक द्वारा अपमानित हुअंती तांको द्वारा तलिया होइकी रुहंती छोट नजर रे देखा जाती बा हैरान हरकत हुअंती तेबे समय आसिले सीए मध्य तांको उचित जवाब देई थांती। सिंह राशि अर्थ नुह जे सब बेले खुशी रे रहिबे खुशी रे तो रुहंती समय खराब थिले राहु चली थिले शनि चली थिले एई सब समय बेले से हैरान मध्य दुख कष्ट मध्य स्ट्रगल मध्य करि थांती किंतु सेथुरु जेमिति बाहरंती तांको समय भल पड़े ना जो जो लोक कष्ट देई थांती से माने निज ना लेखिकी रखंतु सिंह राशि विभिन्न छंदी जो कहती संधि करिकिरी एवं विभिन्न छल कपट करिकी जदि निजे आपण को कहि परिबेनी जो लोक आपण को शास्ति देई परिबो जो लोक आपण को दीपद कहि परिबो ता कान रे आपण को ना रे एमिति किछि कथा कहि कि मध्य आपण को सेठी दंड दबार व्यवस्था से करबा को चेष्टा करिथांती। ए सब होछि तांकर पॉजिटिव साइड मध्य नेगेटिव साइड मध्य देखंतु पॉजिटिव केमिति जदि प्रकृत आपणक सह माने सिंह राशि सह अन्याय होईछि तेबे समय अनुसार जो लोकटी ताकू बिना कारण रे परिस्थिति खराब थिला बेले हैरान करिछि से जदि ताकू दंड दबार व्यवस्था करैछंती खूब भल कथा एटा केबे नेगेटिव कथा नुह किंतु बेले बेले कौन हुए सिंह जेहेतु रजा पशु भितरे पशुपति शिकार करने सिंहर अभ्यास सीए निजर खाद्य एवं खादक पाई निश्चिंत भाव में शिकार करिथाए एटा होछि तार जन्म जातकर लक्षण तेणु से संपूर्ण शांत केबे भी नुह से समस्तंक पई स्नेहशील समस्तंकु आदर करे समस्तंक सह मिलिमिशि चले जे पर्यंत समस्ते मध्य ताकू सम्मान करती ता अंडर रे रुहंती तार कथा शुणती कारण जेहेतु सी होची राशि भितर रजा बा जंगलर रजा बा सिंह होची रजा रजा केबे कोन मुंड नुए आपण देखिचंती किंतु जेउ माने रजा को प्रणाम करि दियंती बा तांको कथा शुणंती भल कुहंतु मंद कुहंतु सब कथा रे एक्सेप्टनेस करिथांती से माने तांको बहुत भल पांती तांको छत्र छाया तळे ताकू सुरक्षा देइथांती। सेमिति सिंह राशि को जीए टिके प्रशंसा करि दिए जीए टेकिकी टिके कथा कुए सिंह राशि रो उपकार करे ताकू भल पाइबा दिए तार केयर करे तापाई किछि भी करि थाए से माने ताकू मने रखंती ताकू सब बेले घोड़ेकी रखंती से जदि 5टा भूल भी करिथिबो ना सिंह राशि लोक ता भूल ताकू लुचेई देकी अन्य माननकू सेठी बरं किछि कथा कहिकी ताठू दूरेई देबे बा ता भूलटा को लुचेई देकी धरा पकेबेनी किंतु से लोक को सेव करंती तो सिंह राशि अंडर रे जो माने रुहंती से माने सब बेले सेव रे रुहंती। सिंह राशि लोक आपणक माँ हो पारती बापा हो पारती परिवार कई हो पारती तांको अंडर रे जदि तांकर कथा मानिकी आपण अछंती जदि 10टा पड़िशा लोक आसीचंती आपण को किछि कहिबा पई ना से एकुटिया बाहरे अंटारे हाथ दे समस्त को भगेई देबे आपण को सेफ रे रखिबे एटा तांकर मध्य सपोर्टिंग नेचर किंतु बेले बेले देखंतु रजा जेते बेले कथारे कहंतिनी रजा गोजा अर्थात जहाँ बुझीथिबे बेले बेले तांकर भूल बुझामणा मध्य होइथाय कारण सेटा मनुष्यर प्रकृति ओभर कॉन्फिडेंट कारण जेहेतु से भाबंती मु सबुथिरे टॉप गोटे कोठी ना कोठी ईश्वरंकर दानरु तांको जातकर लक्षण तांको भितर टिके आत्मगर्व रही थाए प्रत्येक सिंह राशि आत्मगर्व टिके रही थाए इगोनेस रही थाए एवं तांको भितरे अन्य माननकु डोमिनेट अर्थात शासन करी रखिबार गोटे इच्छा रही थाए करि पारंतु कि न करि पारंतु किंतु टोटाल परिवार को समस्त को निज कथारे चलैबार इच्छा तांकर रही थाए तो से माने कौन करती बेले बेले ओभर कॉन्फिडेंटली मु जहाँ करुच्ची ठीक मु जहाँ कहिछि ठीक मोर काम सबुठु भल
ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିକି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ତା କଥା ବୋଲ ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ଗୋଟେ ଭୁଲ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କ'ଣ? ଆପଣ ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ ନିଜର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ସିଂହ ରାଶିର ଗୋଟେ ଭୁଲ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥ ଅଗ୍ନି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅଗ୍ନି ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ତେଣୁକରି ସିଂହ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟରେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଲୋକ ବହୁତ ରାଗି ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ, ସିଏ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରାଗ ଯୋଗୁଁ କାହାର କାମ ଯଦି କେଉଁଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ମନକୁ ପାଇନି, ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଲୋକଟା ଭୁଲ, ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ବି ଯଦି ଆଙ୍କ ମନକୁ ପାଇନି, ତେବେ ମନକୁ ଯାହା ଆସେ ସେ କେବେ ପେଟ ଭିତରେ ରଖିପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସେ ହଠାତ୍ ମୁହଁ ଉପରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କହିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଛଳ କପଟ ନୁହେଁ, ମନରେ ଯାହା ଆସିଲା କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କହିଦେଲେ ତାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବା ଦରକାର ନା, ସିଏ ତ ପୁଣି ସହିପାରିବା ଦରକାର। ସିଂହ ରାଶି ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ କିଛି କଥା, ସାଧାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଲୁଣ ବି କମିଯାଇଛି ନା, ସେ ମୁହଁ ଉପରେ ଫଟ୍ କିନା ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଘର ପାଇଁ ବହୁତ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ସାହସ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଥାନ୍ତି, ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁହଁ ଉପରେ ବହୁତ ଫଟକା ମାରି କଥା କୁହନ୍ତି, ସେହି କଥା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଭଲ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଷୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ଥାଏ। ସିଂହ ରାଶି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରପର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ଠିକ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି ଗର୍ବ ସହ ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ ବି କରିଯାଆନ୍ତି କାହା କଥା ନ ଶୁଣିକି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଭୁଲ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, କୌଣସି ବିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା, କାରଣ ଆପଣ ରଜା, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭଲ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଉନ୍ନତି, ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସକ୍ଷମ ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରବତ୍ ଚଳନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କାମ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ଆପଣ ଆଜି କାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, 2 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ହେବ, ସେ ଲୋକକୁ ବି ଆପଣ 2 ପଦ କହିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରୁହେନି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏତିକି ସାବଧାନତା, ନିଜର ବାଣୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ୍ଠରେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଣୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ରଖିବେ, ଭାବିଚିନ୍ତି ଟିକେ କଥା କହିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହଠାତ୍ ନିଜ କଥା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ନ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ରାଶିର ଲୋକ ଯେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଜାଳିକି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାଳିବା ପ୍ରକୃତିକୁ କମ୍ କରିକି ଆଲୋକ ଦେବା ପ୍ରକୃତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଜାଳିବା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖରାପ କଥା, ଯାହାକି କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲେ ତାକୁ 2 ପଦ ପୁରା ଗୋଡ଼େଇ ଲଗେଇକି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ରାଗ ଶାନ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ବି କହୁଛନ୍ତି ପଦେ କହିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, 5 ପଦ ସେଇ ଜିନିଷ କହିକି ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ଆତ୍ମକଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତା'ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶିର କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ନା, ବହୁତ କାମ ସେ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉର୍ଜାବାନ, ପରିଶ୍ରମ। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା କେବେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଜଙ୍ଗଲର ସିଂହ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ନିଜେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ଦିନେ ଶିକାର କଲେ ଖାଇକିରି 15-20 ଦିନ ମାସେ ବସେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଶିକାରରେ ବାହାରେ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ସେଇଆ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କାମ
करती सहजे यहाँ कलिजुग समस्ते चाकरी करुँच अन्य पाखे जेहेतु चाकरी करती किंतु ये गोटे कथा हूँ जबरदस्ती कहार साहस नहीं सिंह राशि लोकों को किसी काम करवाईका तांकर जहाँ मन हुए से ऑफिस रे हो से व्यवसाय रे हो से घरे हो तांकर जोठी आत्मा शांति होइथिबो तांकर जोठी इच्छा होइथिबो से ऊपर पड़ी के काम करिवे अर्थ अलसुआ नुहे सकाळु राति पर्यंत भी खटिबे तांको भीतर अलसुआ न थाए कारण बहुत एनर्जी सिंह कौन कम एनर्जी पशु कि तेणुक सिंह राशि विषय बहुत एनर्जी थाए बहुत समय से माने एका लय खटी पारती किंतु जोठी तांको मन हुए निजर करने को इच्छा हुए जहाँ प्रति भल पाइबा थाए जोठी मुंड नुएबार थाए जोठी प्रशंसा मिलबार थाए से जगार सी अनलिमिटेड लगातार खटती किंतु जदि जो लोक को भल पाती भावती जे ए लोक मते भल पाउनी कि मो प्रति किछि भूल करुच्ची मो नारे किछि कहूची मो विरुद्ध रे किछि करुच्ची सी लोक न करुथाउ पछे किंतु आंको मुंडरे जदि पशि जाइछि तेबे राजांको मुंडरे जदि कहा प्रति भूल रे भी खराब चिंता पशिला ताकू तो मृत्युदंड मिलवाटा सियोर ना सेमिति सिंह राशि जदि प्रमाण भी न थाउ आपन को जदि थर अविश्वास करिसेंते आपण जो काम तांको करैबा को चाहंतु जीवन पळैले भी आपण को काम से करिबे नाही किंतु जोठी खुशी थिबे सेठी बहुत काम से करंती एटा होची तांकर लक्षण माने बहुत मुड़ी नुहे डोमिनेटिव पर्सन निज हिसाब रे काम करती निज हिसाब रे बंचती निज जीवन शैली को उपभोग करती आपण जेकोसी लुगा तांको पिंधई पारिबेनी आपण जेकोसी जिनस तांको खुई पारिबेनी तांको जोटा भल लागिबो सेटा पिंधिबे सेटा खाइबे जोटा भल न लागिबो मुह ऊपर भी आपन को कहि देबे आपण भल भावंतु खराब भावंतु आपण कोन रजा कि से तो रजा ना तेणु तांको चरित्र तो केबे जीवनी तो सिंह राशि लोक मैंने आशा करुच्ची आपण जदि जो परिवार रही आपण पिला छुआ को स्नेह दिंतु आपण मु जानी बहुत करती कथबार्तार टिके जदि आपण शांति रखिबे तेबे आपण जीवन बहुत भलरे कटिबो सिंह राशि बेले बेले कौन असुविधा हुए जानिचंती से जो याडू साडू कहि दियंती निज पिला को हो निज स्त्री की हो निज स्वामी की हो बाहर सांग साथी रे हो जहाँ सहित बहुत बसुथिबे टिके कौन हेले तांको भी विपद बेले बेले कहि दियंती सेही जोगु तांकर सांग साथी खूब कम परिवार रे मध्य लोक संख्या तांको भल पाइबाटा बहुत कम थाए तेणुक जदि एतिकी टिके आपण करेंगे ना आपणठू भल राशि कहीं ना आपन को बहुत भल पाइबा लव आउ केयर मिलिबो कारण सिंह राशि परिवार पई हृदय खोला भाव में बहुत किछि करंती मरिबा पर्यंत से केबे सेजरे न पड़िबा पर्यंत परिवार पई साधारण फूल गछटे लगेबार काम होना कहीं करती आ देखंतु एठी गोटे कथा रखिबी सिंह राशि लोक प्राय मांसाशी होती केते जण कहिबे जे आमे आइष खाऊना देखंतु सेटा होछि निजर परिवार परिवेश संस्कार कथा आपण बापा माँ आपण को कौन संस्कार मिली आपणकर निजर गोटे परिवेश कौथिरे आपण बढ़ी आपणकर ईश्वर विश्वास कौ धारा रे जाइछि सेही हिसाब रे आपणक भितरे किछिटा परिवर्तन हेई पारे ता छडा तीनिटा नक्षत्र अनुसार किछिटा परिवर्तन मध्य हेई पारे किए मांसाशी केही निरामिषांशी मध्य हेई पारंती किंतु सिंह राशि 90% लोक आमिष प्रिय आमिष खाइबा को भल पाती निजे जमती कहते निजे माछ धरिकी आनी खाइबापी भल पाती निजे रांधिकी खाइबापी भल पाती आमिष रांधिकी अन्य मानक खुएबापी भल पाती समस्ते नहले भी 95% 90% लोकंकर यहाँ हूँ स्वभाव कारण सिंह केबे मांस बिना घास खाएनी खूब कम समय रे जेतबेले ओभरलोड खाद्य हो जाए बांती करने घास खाए से भाई स्वभाव में किछिटा सिंह राशि लोक थे जी कि निरामिषासी मठ आश्रम लोक होते बा परिवार कौन संस्कार थी बा पूर्व जन्मरू कौन सात्विक संस्कार से सांगरे नहीं कि सिंह राशि जन्म होते भी पूर्व जन्मर किसी आशीर्वाद प्रभुंकर थी जो से निरामिषासी होते आशा करुँची आपन को वीडियो भल लगी वीडियो आज खूब बड़ होती सिंह राशि विषय बहुत कथा कही सारी चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आपण कौ राशि कौटू देखुंत निश्चिंत लिखंतु आपण वीडियो आनिबी एवं सुंदर सुंदर कथा कहबी जय जगन्नाथ।